سلام امنا لمدمنا بتاع مزرارب زلو كاب إيرترا بتاع مزحق زينا تسمع لنا تبالي إيرترا تسمع زلو حدش زحقس بسرات ويكا زحقس زينا كمون أبزح الساعتنا بس مرأتيم زبهالو زلو أقايش بريزيدنت إسياس أفورقي لوميترين ورقة صراحة سرت غلطة أمباسادرات تقبلوا غاز دعبانا كل تيزبتات ركو مالتي كان مكتل بريزيدنت أماني لسفاس وهو ملسلو نقيزهم نسمع عدة ترخيبانا مسين زوي إيرترا عدة ترخيبان مسين زوي إيرترا تعدد ترخيبان تراويت إيرترا حيزوهم زنبرو خلالتا زي من كالتون حدش حبريتات تحيز لكم قريبا له كسع مودات از فيديو حابيركم مصنحو كلنا لايكم غارن جمرو نقصل شوف تاتاتلتي كم زفلت مالتي حزب تግራይ حزب ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ዝግበር ዘሎ ርክባት መልቲ ኣብ ዝሕ ሰዓት ካብ ትግራይ መልስ እንዳተዋወ ይዝርከብ ተል ፕሬዝዳንት አማኑኤል አሰፋ ብዛዕባ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብን ከምኡ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለ ዝብል ሓዝ መልስ እንዳሃበ ይዝርከብ ዘሎ እስከ ቀፂልና ንስማዓዮ ነበር አይና እንደሊ ምስ ኤርትራ ከማይና እንደሊ እዚ መከላው ይመስኩሎ على ተጻጽማኸ ዕድል ምስ ተረኸወሉ ትፍጽሞ ዕድል ክትረክብ ተለኻ ኢኻ ትፍጽሞ ባይ ንግዚኦም ንስማን ዕድል ተረኺባና مسين زوي إيرترا عدد ترخيبان مسين زوي إيرترا تعدد ترخيبان زنا سراويت إيرترا حيزوهم زنبرو خلالتا سحبنا بلد خيط كله تهزبي نمت حواس أما أخل زنبرة قدم ميلو مخل كان زنبرة تبخل كان كترف كله تهزبي حد هزبي معنات سي سوي قبل لا يقبل بزي قدس حد هزبي بقى حاو مالس ويلو بوليتيكالي زرر حولنا زي كنا سي حاو حزب كويس بقى ابزالان بس انا صنعتن زلو خميه كاخفل ابراما سغرما وي خميه كاخفل تزخفت بحمدايت حمرا زلو نسغرو زلو كناما لو تغرنيا تغراواي لو خمزه لمتحو حد عينه حزبي سلازي تواسيبو تزانيدو نزمنا زنبر هزبي عاوز حلفه عسران قالت عمتات كعا صقم غاطيمو ولو سلازي زصقم زي او خنبر يدلن زلت سب اصقم منبار كالي صقم كم زولد كعفليط ول ابتي ساعات منغو هزب تግራይን ኤርትራን ዝተፈጠረ نقع ኣብ 2013 جنوسايد ولدي سلازي ام نقع خنبر يدلن زلت هزب تግራይ ام نقع ينبرن يبلن بقى مسغرا بتاي حمنت يدليني يو مزرراب يدليني يو ازي مالت زحالفه صقم زحالفه جبن تحاسيبو بما يخيد مالت يكون لتحتات الناس تترف عب تحتات الناس نقحسان عرقن زترف نقحسان عرقن مهين نمزرراب زدلي نمزرراب انا مردا تقمطو نسو تغورو مالت ازي እንታይ ዳዩ ሽማሽም ዝወጸሉ ዘሎ ምክንያቱ ህዝብ ትግራይ ኣብ ናይ ምጥፍፋ ፕሮጀክት ኣክትን ኢሉ ኣብ ናይ ሰላምን ሕውነትን ፕሮጀክት የዝሰርሕ ስለዘለ ናፍታ ዝተደለየ ፕሮጀክት ሰተት ኢሉ ከኣት ስለዘይከኣለ ሽማሽም ይወጸና ከመይ ገይሩ ናይ ህዝብታት ሕውነት ናይ ህዝብታት ርክብ ናይ ህዝብታት ሓድነት ከመይ ገይሩ ብኻሊእ መንገዲ ሽም ክወጸሉ ይኽእል شم زوصل زلو بسقا سلازرا زلي صباح نا حزب تግራይ ዝመጽእ ማዓት ከምቲ ናይ ቀደም 360 ዲግሪ ንምዕጻው ዘይ ምቹ ኩነታት ይፈጠር ስለዘሎ እሺ ፍታታታልቲ ከም ተሰማዕሞ ማለት ግዛው ምሕዳር ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ማለት ያብዚ መንጎ ክልቱ ህዝብታት ጀሚሩ ዘሎ ክባት ማለት ይከቀጽል ከም ዘሎ እንድሕር ህዝብን ክቋረጽ ከም ዘይብሉ እንድሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እሺ ካዝመጣል ማለት ያብዚ ሰዓት ናብ ኤርትራ ዝተፈላልዩ አጋይሽ አትየም ኣለው እንዳተባለ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወንዘር ከም ዝተገብሩ እንዳተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እስከ ቀጽልና ንስማዕ بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 4 تحساس بساعات كان مقاترين ورقة صراحة سرت غلطة أمباسادرات تقبلوا غازتنيا نصر الدين عبد الرحمن بملكة صبصاب نزدالو تحستو ميكائيل حدقو كقربين أبتي أبي مقبل أجاش دندن استخايد سنسرعات ورقة سرحم زركبوا أمباسادر نكسن السعود العرب مشعل بن حمدان الروغي أمباسادر ريبابليكي على مستر ألفونسو دي ريسو أمباسادر فدريشن روسيا مستر أوليغ بيترينكو أمباسادور ريبابليك سودان أسامة أحمد عبد الباري أمباسادور لوخ حبرة أوروبا ميسس جوانا دارمانين أمباسادور أستراليا دكتور أليكس كارستين أمباسادور ريبابليك بولند مستر ميشال موركوتشينسكي أمباسادور ريبابليك زامبيا مستر ألفريد موسيمونا أمباسادور إسلاماويت ريبابليك موريتانيا مستر حسين سيدي عبد الله أمباسادور كوت ديفوار مستر ديلغولو ألبرت
ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ሩዋንዳ ሚስተር ኤርኔስት ሩዋሙክዮ ከምኡ እውን ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ስሪላንካ ሚስተር ኣፖሃሚገ ሲሲራ እቶም ኣምባሳደራት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን መራሕቶም ድሕሪ ምቕራብ ዝምድና ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ንምድንፋዕ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ሚሽዓል ቢን ሓምዳን አልሮቂ ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ኢጣልያ ሚስተር አልፎንሶ ዲሪሶ ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ሱዳን ኡሳማ ኣሕመድ ዓብዱልባርን ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ሚስስ ጆዋና ዳርማኒን ንኤሪና ዝሃቦ ሓበሬታ ሕውነታውን ዱልዱልን ዝምድና ምስ ኤርትራ ንምምዕባልን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝን ዘሎ ድሌትን ድልውነትን ሃገራቶም ገሊጾም ኣምባሳደር አልፎንሶ ዲሪሶ ብተወሳኺ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ታሪኻውን ጽኑዕን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝያዳ ንምድንፍዑ ከም ተዘራረቡ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ኡሳማ ኣሕመድ ዓብዱልባሪ ብወገኑ ሰላምታን ምስጋናን ኣብ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ዝተፈላለየ መርያት ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድናታት ብዝበለጸ ንምዕዛዝን ንምስፋሕን ከም ዝሰርሕ ኣነጺሩ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ሚስስ ጆዋና ዳርማኒን ድማ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደት ብምግላጽ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ብዘለዋ ተራን ተመክሮን ንሕብረት ኤውሮጳ ኣዝያ ኣገዳሲት ብምዃና ንሰላምን ምርግጋን ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊጻ ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ወረቐት ስርሖም ዘቕረቡ ኣምባሳደራት እቶም 5 ቆምቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም 7 ድማ ተንቀሳቐስቲ እዮም ኣብ ትግራይ ዓቕሚ የብልናን ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኮነ ተባሂሉ ተሰሪሑሉ ኢሉ ስታሊን ገብረስላሴ በዚ ምኽንያት ገይሩ ዝወቕሶ ዘሎ ንጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ከም ሓሳብ ስታሊን እንተኾይኑ ወጢርካ ብክንዲ ምቅላስ ነቲ ሰራዊት ሞራል ንምውዳቕን ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሕወሓትን ዘሎ ኣፈላላይ ኣክፊሕካ ምስ ሕወሓት ከም ዘለኻ ንምምሳል እዩ ዝስራሕ ዘሎ ይብል ዓቕሚ የብልናን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዓቕሚ የብልናን ይዝርዝሮ ማለት ክዝረብ ስለ ዘግባእ እዩ ሰራዊት ውዒል ሓዲር ምስምዑ ይቐርብ መብዛሕትኡ ሰሚዕዎ እዩ ብፍላይ ላዕለዋይ ማሕበር ሰሚዕዎ እዩ ኣላጊፅሉ ይኸይዱ ሰራዊትና ቁጥሩ ውሕድ እዩ ዝሰልጠነ ኣይኮነን ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ፈኸራ ጥራሕና ነብዝሕ ሪራይ እዩ ካብቲ ተኣራራይ እዩ ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን سينا فخرة إنا نبزح زالنا إلو دهيل بالوامي خيلو افتدرش مالت نتاعي مالتي يقول حلف دم ما يبل حلف يبل الماء تعماني إذن يقبل تعماني يخبل افتدرش عامسي نمبر كواق أن عايز دالي عبيي دم ما يبلا كلتي تقراج أو مالتي كلتي تقراج عامسي نمبر كواق أن عايز دالي عبيي انتهلكا إذا كله تزارب كاي نقرات أي تزاربوني خا ቁጥሩ ውሕድ ኣይትብልን ዝሰልጠነ ኣይኮነን ኣይትብልን ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ዶ ሪራእዩ ዶ ዝብል ቋንቋታት ፈኸራ ከም ተብዝሑ ዘለኹም ፈኸራ ናብዝሕ ዘለና ዝብል ቋንቋታት ኣይመተዛረብካን እንድሕር ዓቕሚ ስኢኑ እዩ እምበር ክወግአኒ ዝብል እምነት እንተልዩካ ወጢርካ ትቃለስ ተሓቢእኻ ዓርስኻ ተደራጁ ዘለካ ሪሶርስ ዘለካ ቅርሺ ድያ ሳንቲም ድያ ተዓሪፋ ድያ ሓካ ንዓቕምኻ መኸተኻ መጠናኸሪ ስንኻ ንኺስካ ትገብር በዚ እንደ ሕወሓት ምስ ብልጽግና ተራሒቑ ባእዩ ምንታን ክትበሃል ምንታን ክትእመን ዓቕሚ ስኢኑ እምበር ክወግአኒ እዩ ዝደሊ ኢልካ ትንፍስ ተብል በዚ ድማ ዘለን ጀነራላት ትግራይ ዘይቀረ ንገሊኦም ሽምና ፀዋዕኻ ንገሊኦም ኣጥረፍካ ትውዕል ጀነራላት ትግራይ እኮ ያው ወይካው ወዮ ቼን ኦፍ ኮማንድ ስለና ተሓላሉ ተኸባበሩ ተባሂሉ እምበር መን ምስ መን ካብ መን ዝንእስ መን ዝዓቢ ምዃኑ ዶ እንታይ ፍለጥ ትግራይ ማለት ሓድሽ ነገር ኣለ ድዩ ሓድሽ ነገር እኮ የለን እኮ ማለት ኩለስ ኣነ ዝራሕ ዘይኮንኩ ስለ ትግራይ ዝፈልጦ እኮ እዩ እሞ እዚ ሓደ ኣብ ሰራዊት ኣይኮነን ዘለዎ ወልድወላደ ኣብ ሰራዊት ኣይኮነን ሱቕ ኢልና ሰሚዕና ከምዚ ሰማዕና ከም ሚድያ እውን መዓልታዊ ኮ ትግርኛ ብትግርኛ መዓልታዊ ኮ ንህዝቢ ትግራይ ዘሕልፎ ኣለዎ እኮ መዓልታዊ ኣጀንዳ ትግራይ ዛራ ሚድያ ኣጀንዳ ትግራይ መብዛሕትኡ ዓበይቲ ጉዳያት الشيف تواتاتلتي نفتوانا حبريتانا خنزقر كلنا مالتي بز لمعلت كاب ماخل اسمارا بتعمي دس بلزينات سمي عندها تبالي ابز الساعات نوي حمتات تاثير بزنور مالتي تفتيح مالو عندها تبالي اسكي زغاب زم حرامي دا كافتن بتعم زرارب زلو زعباتات كويني زركب زلو بز الساعات ኤርትራ ተሰሚዑ ዘሎ ሓድሽ ዝሕጉስ ብስራት ወይ ካ ዝሕጉስ ዜና ሎማዓንቲ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ተሰሚዕኩሞ ከም ዘለኹም እንተ ዘይሰሚዕኩሞ ድማ
ንኸባቢ 18 ዓመት ብዙሕ እሱራት ተፈቲሖም ኣለዉ ካብዞም እሱራት ገሊኦም ከባቢ 18 ዓመት ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ዜና እዚ ቢርጋለም ፍስሓ ኣቢልዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣነ መጀመርታ ካብኡ ኣንቢብዮ ሸር ኮይኑ መፂኒ ማለት እዩ ይርጋለም ፍስሓ ገጣሚት ይርጋለም ፍስሓ ከም ትኩላትኩም ትፈልጥዎ ኣብ ብዙሕ እስር ቤታት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ንነዊሕ ዝተኣስራ ብዙሕ ከርተ ድበላ ምዃና ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ኣዘንቲያቶላ ሲገለ ካብዞም እሱራት ኣስማቶም ተፈቲሖም ዘለዉ ስማቶም ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብክዎ እዩ ነጋዳይ ዘርአጋብር ገብሪ ህይወት ኣቶ ተስፋ ኣለም ሰሎሞን ብርሃነ ኣስመሮም ገብረ ወልድ ጎይቶኦም ክልተ ኣሕዋት ዳዊትን ማቴዎስን እዮም ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ፅሑፍ ኣንቢበ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ ወይ ድማ እዚ ዜና እዚ እንታይ እዩ ትርጉሙ እንተልና ኣብዛ ሃገር ብዙሓት ንልዕሊ 18 20 ልዕልዩ ዓመታት እውን ዳሃዮም ዝጠፍአ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ እስር ቤታት ናይ ስርዓት ዓድና ዝርከቡ ዜጋታት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ዜና ይስምዓሉ ድሕሪ 18 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ እሱራት ከም ዘለዉ ድማ ንሰማዕ ኣለና ብዛዕባ እሱራት ተገዲስና እሱራት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ንጉስጉስ ዝነበርና ብዙሓት ኢና እሱራት ይፍትሑ ከም ዘለዉ እንተዳ ሰሚዕና ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ከዓ ክቅፅል ብፍላይ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ብምፍትሑ ነዚ ዜና እዚ ምስማዕና ብዘይገድስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለና ደገፍ ይኹን ተቃውሞ እንኳዕ ናብ ቤቶም ብሰላም ናብታ ስድሮኦም ብሰላም ተሓወሱ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዝተፈትሑ ዜጋታት ከምኡ ተፈቲሖም ብሓቂ እቶም ኣዝዮም ዝናፍቅዎም ዝብህግዎም ስድራ ቤቶም ክሓቕፉ ንምነ ይምነ እዚ ነገር እዚ በዝያዳ ክስራሓሉ ድማ ክተባባዕ ምእንትን ሓሳበ ይህብ እቶም ዝተፈትሑ እሱራት ዜጋታትና ድማ እንኳ ሓጎሰኩም እቶም ስድራ ቤት እውን እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ይፈቱ ሰሰናይ ሽፍታታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ማለት ኣብዚ ሰዓት ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበረ ማለት ተፈቲሖም እንዳተባለ ከም ትሰማዕኹም ሜሮን ከዓ ማለት እዩ ሓደ እውን ሽም ዝርዝራቶም እንዳወፀ ዝርከብ ማለት እዩ ናብዚ ዘብቃዓኩም ድማ እንኳ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ኣሽማር ቃቤት ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦትን ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ክሳዕ ንረኽብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝምፅኣኹም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ፀፅብቕ ይስምዐና